পরিবেশনা এবং এই নাচের মূলে রয়েছে আমাদের তার সেই কথা বলে দেই যে তাদের আন্টি বা একজনের চাচি দীপ্তি এবং শক্তি, তারা এখানে এই নাচ গানে এরা সামগ্রিকভাবে তারা পরিচালনা করেছেন। দীপ্তি, শক্তি এবং বন্যী এই তিনজন, তাদেরকে আমরা একটা হাততালি দিয়ে তাদেরকে করতালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার আমরা চলে যাই সেই দুর্দান্ত পরিবেশনায়। সবাই আমরা দেখি, সবাইকে বসে পড়বেন, সবাই বসে পড়েন। तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी ওকে, ধন্যবাদ, খুবই সুন্দর পরিবেশনা। Sorry for spoiling your party. যারা বসে আছে কেন বসে আছে? আমাদের মিউজিশিয়ানরা থামতে পারতেছে না। আমি আরো 3-4 মিলি সেকেন্ড আগে এরকম করছি, তাদের থামতে সময় লাগছে, জোশ চলে আসছে। তো সবাই চলে আসেন, লুঙ্গি ডান্স, লুঙ্গি ডান্স, লুঙ্গি
पड़ेगा हमको जाना पड़ेगा दिल्ली को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जिसको कभी जाना पड़ेगा हमको जाना पड़ेगा दिल्ली को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा हमको कभी Don't lose the ball, child. Oh, but don't you need flies? Oh, don't miss the ball, child. Look it up, look it up, look it up. Look it up, 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 lo
Put your hands together. जगह में आया हूँ मैं तो उसको रोगी कथाओं को नहीं को मेरा मित्र में डांस करेगा किसी का टैक्सी से नहीं करेगा जिसको जो भी वो करना हो करो मैं कर रहा हूँ घर पे जाके तुम कूदे हो घर में मेरे बारे में विकिपीडिया भी पढ़ लो Everybody, come Thank you guys, thank you guys. I love you and thank you. It was a pleasure performing in front of you guys. Go, come on, DJ Soundboy. Everybody. I
বসন্ত বাতাসে বন্ধুর देखा तुमको जब से देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है तुमसे कोई प्यारा नजरे ना फेरा तुम मेरे कह दिया you are my Sonia कह दिया you are my Sonia you are my Sonia